ஆதியாகமம் 32ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த காரியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Genesis chapter 32 it has been recorded. ஆதிகாண்டம் 32 அத்தியாயம் அந்த விராயப்படி ఉన్నది. 27ஆம் வசனத்தை மாத்திரம் படியுங்கள். Verse 27. 27 வாக்கியமோ. அவர் உன் பேர் என்ன என்று கேட்டார். யாக்கோபு என்றான். He said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. இங்கே கர்த்தர் அவனோடு கூட பேசுகிறார். Here the Lord speaks to him. ఇక్కడ ప్రభువు అతనితో మాట్లాడుచున్నారు. இது ஒரு ஆற்றின் கரை, யாப்போக்கு என்ற ஒரு ஆற்றின் கரை. This was by the side of a brook. ఇక్కడ యాకోబు అని చెప్పినటువంటి ఒక నది యొక్క ప్రక్కన ఉన్నది. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவன் ஒரு தூதனோடு கூட போராடுகிறான். In this occasion he strives with an angel. ఇక్కడ అతడు ఒక దూతతో పోరాడుచున్నాడు. அவன் தனித்திருந்து ஜெபத்திலே தரித்திருக்கிறான். He is all alone and striving in prayer. ఇతడు ఒంటరిగా ఉండి అతడు ప్రార్థనలో ఉన్నాడు. இங்கே கர்த்தர் அவனோடு கூட என்ன பேசினார்? What is the Lord speaking to him here? ఇక్కడ దేవుడు అతనితో ఏమి మాట్లాడిరి? அவர் சொல்லுகிறார் 26ஆம் வசனத்தில், நான் போகட்டும், பொழுது விடுகிறது. In the 26th verse he says, let me go, the day breaketh. ఇక్కడ ప్రభు చెప్పుచున్నారు, తెల్లవారుచున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనెను. அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he respond? అతడు ఏమి చెప్పినాడు? நீ ஆசீర్వదిத்தால் வழியே நான் உம்மை போக விடேன். I will not let thee go except thou bless me. నీవు నన్ను ఆశీర్వదింపకుండా నేను నిన్ను పోనివ్వను. நான் இந்த வார்த்தையை அதிகமாக யோசித்தேன். I thought about this word very much. నేను ఈ వాక్యం అధికంగా తలంచినాను. இங்கே ఆண்டவர் சொல்லுகிறார், பொழுது விடுகிறது, என்னை போக விடு, நான் போக வேண்டும். Here the Lord says, the day is breaking, let me go. ఇక్కడ ప్రభువు చెప్పెను, తెల్లవారుచున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్ము. ஆனால் இவனோ ஆசీర్వాదத்தை கேட்கிறான். But he is demanding a blessing. అయితే ఇతడైతే ఆశీర్వాదం అడుగుచున్నాడు. என்ன ஆசீர்வாதம்? What blessing is it? ఏ యొక్క ఆశీర్వాదము? நிறைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். He has a lot of children. అధిక మంది బిడ్డలు ఉన్నారు. திரளான ஆடு மாடுகள் இருக்கிறது. He's got a lot of cattle. విస్తారమైనటువంటి జీవజంతువులు ఉన్నవి. அவனுக்கு தேவையான எல்லாமே நிறைவாக இருக்கிறது. All that he requires, it is in full. ఇతనికి కావలసిన సమస్తమును విస్తారముగా ఉన్నది. இங்கே யாக்கோபு அவனிடத்திலே கேட்கிற ஆசீர்வாదம் எது? What is the blessing that Jacob is asking from God? ఇక్కడ యాకోబు ప్రభు యొద్ద అడుగుచున్న ఆశీర్వాదం ఏమిటి? அவனுடைய ஆத்துமாவிலே உண்டான ஒரு பயத்தின் நிமித்தமாக கேட்கிறான். Because of the fear that arose in his soul, he is asking this. అతని యొక్క ప్రాణములో కలిగినటువంటి భయం నిమిత్తం అడుగుచున్నాడు. 32ఆம் அதிகாரத்தின் 6ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, When you read the 6th verse of chapter 32, 32 అధ్యాయం 6వ వాక్యం చదివినప్పుడు இங்கே ஒரு செய்தி அவன் கேட்கிறான். he receives a message here. ఇక్కడ ఒక విషయం అతడు వినిచున్నాడు. ஏசா 400 பேரோடு கூட எதிர்கொள்ள வருகிறான். Esau is coming to meet you with 400 men. యేషావు 400 మందితో ఇతను ఎదుర్కొన వచ్చుచున్నాడు. கர்த்தர் இங்கேயும் நம்மோடு கூட பேசுகிறார். Even here the Lord speaks to us. ఇక్కడ కూడా ప్రభు మనతో మాట్లాడుచున్నారు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாத தேவன் வைத்திருக்கிறார். Dear child of God, God has reserved a blessing for you. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, దేవుడు నీకు ఆశీర్వాదం ఉంచి ఉన్నారు. ஏசா என்று சொல்லுகிறது பழைய மனுஷனின் சுபாவத்தை காண்பிக்கிறது. Esau refers to the nature of an old man. యేషావు అని చెప్పినప్పుడు ప్రాచీన మనుషుల యొక్క స్వభావములు ఉన్నవి. எவ்வளவு பெரிய மனுஷனா இருந்தாலும் உன்னோடு போராடுகிறதான ஒரு ஏசா உனக்கு விரோதமாய் இருக்கிறான். You may be however big you are, there is an Esau that is striving with you. నీవెంత గొప్ప మనుషుడుగా ఉండినప్పటికీ నీతో పోరాడునటువంటి ఒక యేషావు నీకున్నాడు. இவன் 400 பேரோடு கூட வருகிறான். He is coming there with 400 men. అతడు 400 మందితో వచ్చుచున్నాడు. இந்த 400 என்பது எதை காண்பிக்கிறது? What does this 400 refer to? ఈ యొక్క 400 మంది అనగా దేన్ని చూపుచున్నది? 1 சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, When you turn to 1 Samuel chapter 30, మొదటి సమూయేలు 30వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు 17ஆம் வசனத்தில் தப்பி ஓடிய அமலேக்கியர்கள் 400 பேர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். in the 17th verse you see there are 400 Amalekites who escaped. 17వ వాక్యమునందు తప్పించుకొని పారిపోయినటువంటి వారు 400 మంది అమలేకీయులు. 30:17 அவர்களை தாவீது அன்று சாயங்காலம் தொடங்கி மறுநாள் சாயங்காலம் மட்டும் முறியடித்தான். ஒட்டகங்கள் மேல் ஏறி போன 400 வாலிபர்கள் தவிர அவர்களில் வேறொருவனும் தப்பவில்லை. David smote them from the twilight even unto the evening of the next day, and there escaped not a man of them save 400 young men which rode upon camels and fled. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே ஓடிப்போன 400 வாலிபர்கள் யார்? Who are these 400 young men? ఇక్కడ పారిపోయినటువంటి 400 యవనులు ఎవరై ఉన్నారు? இவர்கள் அமலேக்கியர்கள்.
They are Amalekites. వీరు అమాలేకీయులు. வேதம் அவர்களை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது? What does the scripture say about them? వాక్యము అతని గురించి ఏమి చెప్పుచున్నది? அவர்கள் சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறவர்கள். They are people who strive against the throne. వీరు సింహాసనమునకు విరోధముగా క్రియ చేయువారు. யாத்ராகமம் 17ஆம் அதிகாரத்தின் 16ஆம் வசனத்தை கூட படியுங்கள். Exodus 17:16. నిర్గమకాండము 17వ అధ్యాయము 16వ వాక్యము. அமலேக்கின் கை கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாய் இருந்தபடியால் தலைமுறை தலைமுறை தோறும் அவனுக்கு விரோதமாய் கர்த்தரின் யுத்தம் நடக்கும் என்றான். Because the hand of Amalek is against the throne of the Lord, therefore will the Lord have war with Amalek from generation to generation. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. யார் இந்த அமலேக்கு? Who are these Amalekites? ఈ యొక్క అమాలేకీయులు ఎవరు? கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற ஆவிகள். They are the spirits that strive against the throne of God. దేవుని యొక్క సింహాసనమునకు విరోధముగా క్రియ చేయు దురాత్మలు. நம்முடைய பகுதியில் சிங்காசனம் என்று சொல்லுகிறது ஜெயகரமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை காண்பிக்கிறது. In our perspective, throne symbolizes an overcoming Christian life. మన యొక్క భాగమందు సింహాసనం అని చెప్పినప్పుడు విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితమై ఉన్నది. எனவே இந்த ஜீவியத்தை செய்ய விடாதபடிக்கு இந்த அமலேக்கின் ஆவிகள் சபைகளிலே போராடுகிறது. In order to prevent us from leading such a life, the spirit of such Amalekites strive with us. కావున మనము సంఘమందు ఇటువంటి జీవితము చేయకుండానట్లుగా అమలేకుల యొక్క ఆత్మ పోరాడుచున్నది. ஏசா 400 பேரோடு கூட வருகிறான். Esau is coming with 400 men. యేషావు 400 మందితో వచ్చుచున్నాడు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான பழைய மனுஷனுடைய ஜீவியத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். Dear child of God, in our lives we have to overcome the nature of the old man. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, మన జీవితమందు ఉండినటువంటి ప్రాచీన మనుషుల యొక్క జీవితమును జయించవలెను. நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம், You may have been saved. నీవు రక్షింపబడి ఉన్నావు. பரிசுத்த ஆவி பெற்றிருக்கலாம், You could have received the anointing of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను పొంది ఉన్నావు. ஆனால் உன்னோடு போராடுகிற இந்த ஏசாவை நீ கீழ்ப்படுத்த வேண்டும். But this Esau which is striving with you, you need to subdue it. అయితే నీతో పోరాడునటువంటి యేషావును లోపర్చుకొనవలెను. இங்க யாக்கோபு என்ன சொல்லுகிறான்? What does Jacob say? ఇక్కడ యాకోబు ఏమనుచున్నాడు? நான் பயந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். He says, I am afraid. నేను భయపడుచున్నానని చెప్పాను. 32ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். 32:11 Genesis. 32వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము. என் சகோதரனாகிய ஏசாவின் கைக்கு என்னை தப்புவியும், அவன் வந்து என்னையும் பிள்ளைகளையும் தாய்மார்களையும் முறியடிப்பான் என்று அவனுக்கு நான் இங்கே பயந்திருக்கிறேன். யாக்கோபு பயந்திருக்கிறான். Here Jacob is afraid. ఇక్కడ యాకోబు భయపడుచున్నాడు. என்னையும் பிள்ளைகளையும் தாய்மார்களையும் அவன் முறியடிப்பான். He will come and smite me and the mother and the children. అతడు వచ్చి పిల్లల్లో తల్లిని నన్ను కూడా చంపునేమో. ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒரு பழைய மனுஷனுடைய சுபாவம் இருக்குமானால் அவனுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் வெட்கப்பட்டு போகும் அல்லது நஷ்டப்பட்டு போகும். If in a man there is the old man present, his spirit, soul and body will be destroyed. ఒక వ్యక్తిలో ప్రాచీన మనుషుని యొక్క స్వభావం ఉండినట్లయితే వారి యొక్క ఆత్మ జీవ శరీరము సిగ్గునందును అది నశించిపోవును. எனவே இங்க சொல்லப்பட்டதான ஆசீர்வாదம் எது? What is the blessing recorded here? కావున ఇక్కడ చెప్పబడిన ఆశీర్వాదం ఏమైంది? என்னை ஆசீர்வதித்தால் வழியே நான் உம்மை விடமாட்டேன் என்று சொன்னாரே, எதை காண்பிக்கிறது? He says, I will not let thee go except thou bless me. What does this symbolize? నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నేను నిన్ను పోనీయనని చెప్పిన దేన్ని చూపుచున్నది? எனக்கு ఆడుகளும் మాడుகளும் திரளான மிருக ஜீவன்களும் வேண்டும் என்று கேட்டானா? Did he ask for a lot of livestock? ఈ యొక్క పశువులు గాడిదలు విస్తారమైనటువంటి జీవజంతువులు కావాలని చెప్పడిగినా அதுவல்ல அவனுடைய ஜெபம். That is not was prayer. ఆయన యొక్క ప్రార్థన అది కాదు. எத்தனையோ நாட்கள் உன்னுடைய ஜெப நேரத்தை நீ வீணாக்கி போட்டாய். Many a days you have wasted away your prayer time. అనేక సార్లు నీ యొక్క ప్రార్థన సమయం వ్యర్థం చేసినావు. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், என்னை விட்டுவிடு, நான் பொழுது விடுகிறது, நான் போக வேண்டும். The Lord says, leave me, it's daybreak, I have to leave. ప్రభు చెప్పిరి తెల్లవారుచున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మని చెప్పెను. இங்கே நீ ஆசీర్వదిக்கப்பட வேண்டும். Here you need to be blessed. ఇక్కడ నీవు ఆశీర్వదింపబడవలెను. கர்த்தர் உன்னை பலப்படுத்த விரும்புகிறார். The Lord desires to strengthen us. ప్రభు నిన్ను బలపరచగోరుచున్నారు. உன்னுடைய பழைய மனுஷனை நீ மேற்கொள்ளத்தான் வேண்டும். You need to overcome your old man. నీ యొక్క ప్రాచీన పురుషుని నువ్వు జయించవలెను. எத்தனையோ முறை அது வெளியே வந்து விடுகிறது. Many a time it comes out. అనేక సార్లు అది బయలుపడుచున్నది. எத்தனையோ பேரால் உத்தம வாழ்க்கை வாழ முடியாமல் இருக்கிறார்கள். Many people are unable to lead an upright life. అనేకులు యథార్థవంతమైన జీవితము చేయలేకపోవచ్చున్నారు. இன்னைக்கு கர்த்தர் உன்னோடு கூட பேசுகிறார் தேவ பிள்ளையே. Today the child of God, God is speaking to you. దేవుని యొక్క బిడ్డ ప్రభు నేడు నీతో మాట్లాడుచున్నారు. கர்த்தர் பேசுகிறார், உன்னுடைய பெயர் என்ன?
The Lord is asking, what is your name? ప్రభువు అడుగుచున్నారు నీ పేరేమిటి? அவன் தன்னுடைய உண்மையான நிலவரத்தை ஒத்துக்கொண்டான். He accepts his true condition. తన యొక్క నిజ స్థితిని అతడు ఒప్పుకొనెను. கர்த்தர் அவனுடைய பெயரை மாற்றினார். The Lord has changed our name. ప్రభువు తన యొక్క పేరును మార్చివేసిరి. இப்பொழுது அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say now? ఇప్పుడు అతడు ఏమి நான் చెప్పుచున్నాడు? தேவனை முகமுகமாய் கண்டேன். I have seen God face to face. నేను ముఖాముఖా చూచితిని. உனக்குள்ளே பழைய சுபாவம் இருக்க மட்டும் தெய்வத்தை முகமுகமாய் உன்னால் காண முடியாது. As long as the old nature is present in you, you cannot see God face to face. నీలో ప్రాచీన స్వభావం ఉండినంత వరకు దేవుని ముఖాముఖిగా చూడలేవు. இப்பொழுது அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say now? ఇప్పుడు అతడు ఏమనుచున్నాడు? நான் தெய்வத்தை முகமுகமாய் கண்டேன். I have seen God face to face. నేను ఇప్పుడు నా దేవుని ముఖాముఖిగా చూచితిని. அங்கே கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். There God blesses him. అక్కడ దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించెను. அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது. There was a great change in him. అతనిలో గొప్ప మార్పు కలిగెను. அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய தைரியம் உண்டாயிற்று. There was a great confidence in him. అతనిలో గొప్ప ధైర్యము కలిగెను. ஏசாவை சந்திக்கபடியாய் புறப்பட்டு போகிறார். He goes ahead in order to meet Esau. ఏశావును ఎదుర్కొంటకు వెళ్ళుచున్నాడు. தேவ பிள்ளையே, கர்த்தர் அங்கே இருந்து உன்னோடு பேசுகிறார். Oh child of God, the Lord is speaking to you. దేవుని యొక్క బిడ్డ అక్కడి నుండి ప్రభువు నీతో మాట్లాడుచున్నారు. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதம் உனக்கு தேவை. You require a blessing in your life. నీ యొక్క జీవితమునకు ఒక ఆశీర్వాదం కావలెను. இப்போது நீ தேவ சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறாய். Now you have come to the presence of the Lord. ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చి இங்கே ఉన్నావు. நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லவராய் நம்முடைய மத்தியிலே இருக்கிறார். Here our God is an almighty God in our. ఇక్కడ మన యొక్క దేవుడు సర్వశక్తిగల దేవునిగా நீ ఉన్నారు. இந்த தேவனை பார்த்து என்ன கேட்க போகிறாய்? What are you going to ask this Lord? ఈ యొక్క దేవుని చూచి నువ్వు ఏం கர்த்தாவே, అడగబోతున్నావు? என்னை ஆசீர்வதித்தால் வழியே நான் உம்மை விடமாட்டேன். Lord, I will not leave you except you bless me. ప్రభువా, నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నేను నిన్ను పోనివ్వను. கர்த்தருக்கு தெரியும் அவன் கேட்கிற ஆசீர்வாதம் என்ன என்று அவருக்கு தெரியும். The Lord knows as to what the blessing is asking. అతడు అడుగుచున్నటువంటి ఆశీర్వాదం ఏమని ప్రభువుకు తెలియను. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Oh dear child of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, இந்த காலையில் இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீ திரும்பி போக வேண்டும். this morning you have to return with this blessing. ఈ యొక్క ఉదయకాలం నీ యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకొని నువ్వు తిరిగి கர்த்தருடைய వెళ్ళవలెను. வருகை சமீபமாக இருக்கிறது. The coming of the Lord is very near. ప్రభు యొక్క రాకడ సమీపమై ఉన్నది. தன்னுடைய பரிசுத்தவான்களை சேர்க்கும்படியாய் அவர் சீக்கிரமாய் He is வரப்போகிறார். going to come very soon in order to gather his saints. తన యొక్క పరిశుద్ధులను సమకూర్చుకొని నిమిత్తము ప్రభువా త్వరగా వచ్చెదరు. ஆனால் நம்முடைய நிலவரங்களை கண்டு ஆண்டவர் வேதனை உள்ளவராய் இருக்கிறார். But the Lord is pained looking at our conditions. అయితే మన యొక్క స్థితులను చూసి ప్రభు వేదన పడుచున్నారు. அநேகர் தங்களுடைய பழைய சுபாவங்களை விட்டு இன்னும் திரும்பவில்லை. Many have not returned from their old nature. అనేకులు తమ యొక్క ప్రాచీన స్వభావం వదిలిపెట్టి తిరగలేదు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Oh dear child of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, இந்த வல்லமையை மேற்கொள்ள எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? how many desire to overcome this power? ఈ యొక్క శక్తిని జయించవాలని చెప్పి ఎంతమంది இனி కోరుచున్నారు? நான் அல்ல, கிறிஸ்து எனக்குள்ளே இருக்கிறார். It is no more I, but Christ is in me. ఇక నేను కాదు, క్రీస్తు నాలో జీవించున్నాడు. நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடு கூட சிலுவையில் அறையப்படட்டும். Let my old man be crucified with him on the cross. మన యొక్క ప్రాచీన పురుషుడు ఆయనతో పాటు సిలువ వేయబడవలెను. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அவன் அடக்கம் பண்ணப்படட்டும். Let him be buried with Christ Jesus. యేసు క్రీస్తుతో పాటు పాతి పెట్టబడవలెను. ஆம், ஒரு புதிய ஜீவியை செய்ய முடியாய், புதிய சிருஷ்டியாய் மாறுவோமாக. Let us commit ourselves to lead a new life and be a new creature. నూతన జీవితము చేయుటకు నూతన సృష్టిగా మార్చబడదము. அதுதான் புதிய எருசலேமின் வாழ்க்கையாய் இருக்கிறது. And that is the life of New Jerusalem. అదే నూతన యెరూషలేము యొక్క జీవితమై சில ఉన్నది. நிமிஷங்கள் இப்போது நாம் கர்த்தருக்கு காத்திருக்க போகிறோம். For a few minutes we are going to wait upon the Lord. ఇప్పుడు మనము కొన్ని నిమిషములో ప్రభువు నిమిత్తము కనిపెట్టదము. யாக்கோபோடு பேசின கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார். The Lord who spoke to Jacob has spoken to us. యాకోబుతో మాట్లాడినటువంటి దేవుడు మనతో మాట్లాడిరి. ஒரே காரியத்தை கேளுங்கள். Just ask for one thing. ఒకే విషయమును అడుగుడి. கர்த்தாவே, நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். Lord, I need to be blessed. ప్రభువా, నేను ఆశీర్వదింపబడవలెను. கர்த்தர் கேட்பார், உனக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் வேண்டும்? And the Lord will ask you what blessing you need. నీకు ఏ ఆశీర్వాదము కావాలని చెప్పి என்னுடைய ప్రభువు అడిగెదరు. பிரச்சனையே ஏசாதான். என்னுடைய பிரச்சனையே ஏசாதான். My problem is Esau. నా యొక్క సమస్య ఏసావై ఉన్నాడు. நான் ஜென்ம மனுஷன், பழைய மனுஷன். I am an old man. I have the old nature. ప్రాచీన పురుషుడు, ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనుషుడు. கர்த்தாவே, நான் ஜெயிக்க விரும்புகிறேன். Lord, I desire to overcome it. ప్రభువా, నేను జయింపగోరుచున్నాను. இந்த ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தாரும். Lord, give me this blessing. ఈ ఆశీర్వాదం నాకు దయచేయము. இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டவன் தெய்வத்தை தரிசித்தான்.
he received this blessing and he was able to see God. ఈ ఆశీర్వాదమును పొందినటువంటి వారు దేవుని చూచెదరు. கண்களை மூடுவோமாக. Let us close our eyes. కన్నులు మూసెదము. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்முடைய மத்தியிலே இருக்கிறது. The presence of God is in the midst of us. దేవుని యొక్క ప్రసన్నత మన మధ్యలో ఉన్నది. கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தோடு நம்முடைய மத்தியிலே வந்திருக்கிறார். The Lord has come in the midst of us with a blessing. ప్రభు ఆశీర్వాదములతో మన మధ్యకు వచ్చిరి. இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பது அவருக்கு பிரியம். It is his desire to bless Israel. ఇశ్రాయేలును ఆశీర్వదించడానికి ఇష్టమైనది. 400 பேரோடு வருகிறதான ஏசா, The Esau who's coming with 400 men. 400 మందితో వచ్చినటువంటి ఏశావు. உன்னுடைய ஜெயகரமான வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் வருகிற இந்த வல்லமைகள், The powers that come against your overcoming life. ఈ యొక్క విజయవంతమైన జీవితమునకు విరోధముగా వచ్చు శక్తులు. கர்த்தர் ஏன் இந்த சபைக்கு நம்மை கொண்டு வந்தார்? Why did the Lord bring us into this church? ఎందుకు ప్రభువు యొక్క సంఘమునకు తెచ్చి ஜெயகரமான வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்காகவே, In order to lead an overcoming victorious life. విజయవంతమైన జీవితమును చేయు నిమిత్తము. எத்தனை பேர் இந்த யாக்கோபை போல போராட போகிறீர்களோ தெரியாது. How many of you are going to strive this like this Hallelujah. Jacob? ఎంతమంది యొక్క యాకోబు వలె పోరాడుదరో ஒரு తెలియదు. 10 நிமிஷம் போராடுங்கள். For 10 minutes let us 10 strive. నిమిషములు పోరాడుడి. எல்லா சகோதரிமார்களும் எல்லா சகோதரர்களும், All brothers and sisters. సహోదరులు సహోదరులందరూ நான் போகட்டும் என்றாலும் நீங்கள் விட வேண்டாம். Even if he says let me go, don't leave him. వెళ్ళదనని చెప్పినప్పుడు మీరు వదలకూడదు. கர்த்தாவே, இந்த ஏசாவை நான் ஜெயிக்கத்தான் வேண்டும். Lord, I have to overcome this Esau. Amen. ప్రభువా యేషావును నేను జయించవలెను. போராடுங்கள். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். Fight, the Spirit of the Lord is strengthening us. మీరు పోరాడుడి, దేవుని యొక్క ఆత్మ మనల్ని బలపరచును. ஜெயத்தின் தேவன் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். God of victory is moving in the midst of us. జయమునిచ్చు దేవుడు మన Hallelujah. మధ్యలో நீ సంచరించున్నాడు. மௌனமாய் இருக்க வேண்டாம். You நீ மௌனமாய் இராதே. do not be silent. నీవు మౌనముగా ఉండకు. கால்களை மடக்கி கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு. Bend your knees and call unto the Lord. నీవు మోకరించి దేవుని చూసి మొర్రపెట్టుము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆమేన్. జీసస్, జీసస్, జీసస్. హల్లెలూయా. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் கேட்கிறார், உன் பெயர் என்ன? The Lord is asking you, what is your name? ప్రభువు అడుగుచున్నారు, నీ పేరేమిటి? நீ உன்னுடைய பெயரை ஆண்டவரிடத்தில் சொல். Give your name to the Lord. నీవు నీ యొక్క పేరు దేవునితో చెప్పుము. எத்தனையோ முறை சொல்லி இருக்கலாம். Many a time you could have said this. నీవు అనేక సార్లు చెప్పి ఉన్నావు. இன்னைக்கு கூட நீ சொல். Again repeat today. నేడు కూడా నీవు చెప్పుము. இதோ உன் தேவன் வெளியரங்கமாய் உன்னை காண்கிறார். The Lord sees you naked. ప్రభువు నిన్ను బాహ్యముగా చూచున్నారు. அவருடைய கண்களுக்கு மறைவானவைகள் ஒன்றுமே இல்லை. There is nothing that hides from his eyes. ఆయన కన్నులకు మరుగైనది ఏదీయూ లేదు. உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படி உன் தேவன் வந்திருக்கிறார். Your God has come to give you a blessing. నీకు ఒక ఆశీర్వాదం ఇచ్చుటకు ప్రభువు என் பிள்ளையே, நீ వచ్చినాడు. மனம் திரும்ப மாட்டாயா? Oh my child, will you not repent? నా బిడ్డను మారు మనసు పొందవా? உன்னுடைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு வெளியே வரமாட்டாயா? Will you not come out of your wicked ways? నీ చెడు మార్గమును విడిచి బయటికి நீ రాలేవా? ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும்படி நான் விரும்புகிறேன். I desire that you be a blessing. నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉండవలె కోరుచున్నాను. கர்த்தரோடு பேசுங்கள். Speak to the Lord. మీరు దేవునితో మాట్లాడుడి. நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்காமட்டு நான் உம்மை விடமாட்டேன் என்று சொல்லுங்கள். Say, Lord, I will not leave you till you bless me. இதோ பொழுது விடுகிறது. Behold, it is breaking. ఇదిగో ప్రతి వృంకి ఉన్నది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ஆமென். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஆசீர்வதித்தாலொழிய நான் விட மாட்டேன். ஆவியின் வரங்களை பொழிந்தருளுமே. 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 ஆசீர்வதித்தாலொழிய நான் விட மாட்டேன். ஆவியின் வரங்களை பொழிந்தருளுமே.
எத்தனையோ சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஏசா வந்து உன்னையும் பிள்ளைகளையும் தாய்மார்களையும் அழித்து போட்டான். In many occasions, this Esau came and smote you, the mothers and the children. உன்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை தீட்டுப்படுத்தி போட்டான். He defiled your spirit, soul and body. மறுபடியும் வருவானோ என்று நீ பயந்திருக்கிறாய். You are afraid whether he'll visit again. மறுபடியும் இந்த குழிக்குள் நான் விழுந்து விடுவேனோ? Will I fall into this pit again? மறுபடியும் கர்த்தரை விட்டு நான் தூரமாய் போய் விடுவேனோ? Will I again depart far from the Lord? உன்னுடைய பயத்தை கர்த்தர் அறிவார். The Lord knows your fear. இந்த நேரம் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற நேரம். This is a time when God is blessing you. ஆண்டவர் உன்னுடைய அருகிலே நிற்கிறார். The Lord is near you. அந்த யாக்கோபின் தேவன் நம்முடைய தேவன். The God of Jacob is our God. அந்த யாக்கோபோடு பேசினவர் என்னோடு உங்களோடு பேசுகிறார். He who spoke to Jacob is speaking to you and me. நாம் இந்த ஆசீர்வாதத்தை அவரிடத்தில் கேட்போம். Let us receive this blessing from him. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறார். The Lord is blessing you. உனக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கிறார். He is giving you a change. நீ புதிய சிருஷ்டியாய் மாறுவாயாக. Become a new creature. ஒருமுறை கூட பாடுவோமாக. ஆசீர்வதிப்பானே நம்பிட மதீராவே வரங்களை பொழிந்தருளுமே. ஆசீர்வதிப்பானே நம்பிட மதீராவே வரங்களை பொழிந்தருளுமே. கர்த்தர் நம்மை தொடரும். ஆவே வரங்களை பொழிந்தருளுமே. ஆசீர்வதிப்பானே வல்லமை. ஆவே வரங்களை பொழிந்தருளுமே. ஆசீர்வதிப்பானே நம்பிட 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 ஆவே வரங்களை பொழிந்தருளுமே. ஆமென். இந்த ஏசாவை மேற்கொள்ளணும். இந்த ஏசாவை கீழ்ப்படுத்த வேண்டும். இந்த ஜென்ம சுபாவத்தை, இந்த பழைய மனுஷனை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சபை மேற்கொள்ளட்டும். இனி போராட்டங்கள் வந்தாலும் Even if the strivings repeat, உனக்குள்ளே ஒரு சத்தம் உண்டாகும். there will be a voice in you. நீ மரித்து போனாய். You are dead. அந்த பழைய மனுஷன் செத்து போனான். Old man is dead. இனி நீ கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டாய். You will not speak bad words. இனி நீ அடிக்க முடியாது. You cannot beat again. இனி இந்த கண்கள் பாவத்தை காணாது. This sin will not see you again. அந்த ஓல்ட் மேன், அந்த பழைய மனுஷன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டாயிற்று. That old man has been buried. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நான் புதிய சிருஷ்டி. I am a new creature in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் நான் புதிய மனுஷனாய் இருக்கிறேன். In Christ I am a new இனி man. பாவ சந்தோஷம் அல்ல. No more desires of sin. எவ்வளவு அருமையான வாழ்க்கை. What a wonderful life. இந்த ஜீவியத்தை செய்ய எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? How many desire to lead this life? நான் பழைய புதிய சிருஷ்டியாய் நான் இருக்க வாஞ்சிக்கிறேன். I desire to be a new creature. கர்த்தாவே எனக்கு ஒரு பலனை தாரும். Lord, give me a strength. வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள். Lift your right hand up. புது பலனை தாரும். Give me a new strength. இந்த ஜென்ம சுபாவத்தை நான் கீழ்ப்படுத்த வேண்டும். I have to subdue this natural man. ஒரு முறை கூட பாட போகிறோம். We are going to sing again. அத்தனை பேரும் பாடுங்கள். All of you sing. நீங்கள் கர்த்தரை தரிசித்து விட்டு போக வேண்டும். You have to see the Lord and return. ஆசீர்வதிப்பானே நம்பிட ஆவே வரங்களை பொழிந்தருளுமே. 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 ஆசீர்வதிப்பானே நம்பிட கர்த்தரோடு கூட போராடுவோமாக. Let us strive with the Lord. யாக்கோபோடு பேசினவர் நம்மோடு பேசுகிறார். The one who spoke to Jacob is speaking to us. நாம் தேவ சத்தத்தை கேட்கிறவர்கள். We are people who listen to the voice of கர்த்தர் God. நம்மோடு பேசினதற்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord.